Shalom, watu wa Mungu, tunamshukuru tena Mungu leo, journée nzuri. Mungu ameruhusu tukutanane tena kwa ajili ya kufaire suite ama kuendelesha mafundisho yetu tulikuwa tunaendelea kujifunza. Wakati Mungu amekuita, anakuita kwa ajili ya makusudio. Kuna kusudio njema ya Mungu kuitia. Na ndio maana wakati tunaongea kusudi imani yako ifanye hatua, upande tena, sibaki katika hiyo level na makipimo, upande tena. Ukapanda tena itakuwa baraka, ukapanda tena itakuwa kitu cha maana sana. Bila kukawia, tunaongea kuhusu wewe unahitajika kwa ajili ya vita katika maisha yako, unahitajika. Na tuko na Biblia, kitabu tuko nasoma ni Wafalme wa kwanza sura yake ya 20 ama sura ya 12, na tuanze mstari wa 14 tukasoma tukashuka 18 na tukashuka 22 na 23, ndio maana tulizungumzia Jumapili iliyopita. Lakini siku ya leo tutaenda kuzungumzia mstari wake wa 27 ama kuendelea mpaka 30, lakini 27 hapo ndio tutakuwa tumesimamia sana. Mpendwa Mkristo, mpendwa mwenzangu, ndugu katika Kristo, ninapenda kukuambia kwamba tutasoma andiko kwa sababu tuna madakika madogo. Tutasoma andiko, na baada ya kusoma andiko itakusaidia ukafuata hiyo je, usibakiane ukawie mpendwa mwingine ama msikilizishe, itakuwa kitu kizuri. Usibakiane, ukaibakiane itakuwa dhambi kwako. Zile audio zote unazipokea, tafadhali video zote zenye unapokea ni vizuri kuzigawa, hasa hizi za injili zenye pia ninazungumzia kwa barabara, nazungumzia kiinjili, ni ya maana sana kuzigawa. Hata hizi pia unazigawia mtu mwingine, naweza kumtia nguvu na kumfanya tena imani yake isogee mbele. Tuko katika kitabu ya Wafalme wa kwanza, kama kisi nikwambia, sura yake ya 20 na mstari wake wa 27, na tutaisoma hii kwa jina la Yesu Kristo. Na wana wa Israeli walikutanika, wakapewa tafadhali chakula, wakakwenda kupigana nao. Wana wa Israeli wakapiga kambi mbele yao kama makundi madogo mawili ya mbuzi, lakini Wasuria walijaza nchi 28. Na yule mtu wa Mungu alikaribia akamwambia mfalme wa Israeli, akasema, Bwana anasema hivi, kwa sababu Wasuria wamesema Bwana ni Mungu wa milima, lakini hayuko Mungu wa bonde, basi nitatia makutano makubwa haya yote katika mkono wako, nawe utajua ya kuwa mimi ni Bwana. 29. Wakakaa katika kambi kuelekeana kwa muda wa siku 7. Kisha kwa siku ya 7 ikapangwa vita. Wana wa Israeli wakaua Wasuria kwa siku moja, watu 1,100 wenye kwa Waisraeli wenye kwenda kwa miguu 30.
lakini wale waliobaki wakakimbia hata Afeki katika mji, na ukuta ulioanguka juu ya watu 27,000 waliobaki. Na Benadadi alikimbia akaingia mji katika chumba cha ndani. Amen. Hapo tunaona kitu moja kuhusu shairi. Biblia inasema ya kwamba Waisraeli wakajipanga baada ya nabii kukuja. Hiyo ni vita ya pili. Vita ya kwanza, wakati Wasuria waliopigwa walisema tunajua Mungu wao ni Mungu wa milima, tutafute strategy ya pili, tuwateremshe kwenye bonde, tuwapikie kwenye bonde. Lakini kuongea yao ilimkwaza Mungu. Mungu wako haiko Mungu wa limit. Mungu wangu haiko Mungu wa mipaka. Ya kwamba kuna wakati nyingine unaweza kuwa hauko muhali ya maombi ya kufunga, lakini wachao wanakuja wanakutega, na unaponyoka mtego Mungu wako anapigana. Unaweza kuwa hauko kiwango fulani kya kujifungia kiroho, kusema ya kwamba naweza kuwa katika hali fulani ya maisha ya kiroho, ya maombi, ya kufunga. Mara nyingi watu wengi wanapendaka aruke mtego ya shetani na iko maombi. Mara nyingine Mungu anakuwa anakupigania na huko maombi anakupigania. Lakini hiyo Mungu anafanyaka hiyo, ni kama kwa Kiingereza wanasema anaifanya na tembe. Na maanisha ya kwamba Mungu haitikaki mzarau kwa kiwango fulani. Kwa sababu adui anasema ya kwamba huyu ama jamaa wanatupiga kwa sababu Mungu wao ni Mungu wa milima. Tutafuteni, tutawaporomosha chini. Baada ya waporomosha chini tuwapigie, tuwafatie chini, tutawapiga. Sasa hiyo maisha ya juu, Mungu anasema ya kwamba anakasirika kwa sababu anasema hivi ya kwamba Mungu wao ni Mungu wa milima. Na maanisha mbonde ukafika, utamkuta shetani ndio iko na hao watu watateseka, watafinyiwa, watapigwa. Mungu akakasirika. Mungu akasema sasa huyu ama jamaa, kwa sababu anaongea hivi, mimi Mungu nakamata vikosi vyao na vitia katika mikono yako. Lakini sasa huyu mfalme, wakati Ahabu, wakati alipoanza kupanga, baada ya kupewa maneno ya nguvu ya kwamba inabidi atayarishe vikosi, Biblia inasema ya kwamba akatayarisha watoto wa Israeli. Kuwatayarisha katika maisha, inabidi maisha ya kujitayarisha. Kila siku jitayarishe, kila siku jipange kwa ajili ya vita, kwa sababu vita ni kila siku na kila saa. Ni ya maana sana kujipanga kwa ajili ya kupambana. Inabidi ni ya maana sana kujipanga kwa ajili ya kupigana vita. Hakuna mtu yeyote mwenye anaweza kusema anaweza kupiga vita bila kujipanga. Kama wewe unaweza ishi au ujipange, ajua anajipanga, kila wakati anajipanga. Kuna wakati mmoja hata nilikuwa nikiongea kwamba katika maisha ya kiroho kuna watu wengi sana wanakuwa wadhaifu, lakini shetani ana strategy. Shetani hachoki, pepo hazichoki. Pepo zinakushambulia leo, unazifukuza sana kwa jina la Yesu, zinaenda tena, unaona zinarudia tena kwa jina la Yesu, zinaenda tena. Inamaanisha ziko na bidii. Nikasema hata kama hiyo bidii, wakati si wa Kristo tunaweza kuwa na bidii kama hiyo, shetani tutamtawanisha. Lakini unakuta shetani anatawanisha watu wengi kwa sababu watu wengi hawana bidii. Watu wengi wanapoteza bidii. Na bidii ni kitu kizuri katika ufalme. Lakini sasa napenda kuambia kwamba inabidi kujitayarisha. Sasa kitu moja ni kwamba mfalme akatayarisha watu wake. Baada ya kuwatayarisha, kitu cha pili akawapea chakula. Akawapea chakula. Hii chakula aliwapea ilikuwa shida ya kabambi sana, kwa sababu hawangeenda bila kukula. Hawangeenda bila kukula. Ilibidi wakule. Baada ya kukula njoo waende. Napenda kuzungumzia kidogo kuhusu kukula. Unajua ya kwamba Biblia inasema ya kwamba
Yesu Kristo alikuja, Yesu ni mkate wa uzima. Katika kitabu ya Injili ya Yohana sura 6, Yesu amekuja ni mkate wa uzima. Yesu Kristo amekuja na yeye akiwa mkate wa uzima, na sisi tunahitaji mkate kwa ajili ya kuwa na uzima. Inabidi tukule hiyo mkate, chakula wakule. Asa wakawapea chakula. Hauwezi kuishi na kukuwa na nguvu ya kiroho kama ukule neno la Mungu. Hauwezi ishi na neno la Mungu ni Yesu. Hauwezi ishi na ukuwe na nguvu ya kupambana na adui kama hauna neno la Mungu. Kuna watu wengi waporo mara nyingi wanaongea ya kwamba maombi ni neno, maombi ni silaha, maombi ni silaha. Kwa wakati nyingine nilisema hivi, kuongea vile ni sawa. Kuna watu wengine wanapiga ngoma asubuhi, wanapiga ngoma asubuhi mpaka jioni. Hawana wakati ya kusoma Biblia. Wanaomba leo, wanaomba kesho. Na mtumishi hana neno, hafundishi neno, lakini wana maombi mengi. Ni kweli, ni vizuri, maombi mengi ni vizuri. Wacha nikwambie, Yesu aliingia katika maombi siku 40 ya mchana na 40 ya mchana na 40 ya usiku. Ndio Biblia inaongea. Lakini baada ya kushuka kwenye maombi, Biblia inasema ya kwamba Mungu Roho Mtakatifu akamkamata na kumtia kwenye jangwa. Wakati alipomtia kwenye jangwa, humu ndani ya jangwa akakutana na shetani akamjaribu. Vita yake pamoja na adui ilikuwa ni habari ya neno la Mungu. Ilikuwa vita ya masasi, ilikuwa vita ya ujuzi, ilikuwa vita ya afya ya Yesu na ya shetani. Wapambane, mwenye atakuwa na nguvu. Ni kama watu wenyewe wanakuwa wanatiana mkono hivi, mwenye nguvu na mwenye nguvu. Watiane mkono, mwenye nguvu angushe mkono mwingine, mwenye nguvu angushe mkono mwingine. Ili inakuwa ni kulingana na afya yenyewe mtu uko nayo. Ukakuwa na afya nzuri utaangusha mkono wa mwenzako. Ukakuwa na afya nzuri utaangusha mkono wa mwenzako. Mwenye atakuwa na afya nzuri ataangusha mkono wa mwingine. Mpendwa, nakwambia kwamba Biblia inasema mfalme kwa ajili ya kutayarisha wenye watenda kupigana vita akawapea chakula. Ni unapenda kukurudisha kwa habari ya chakula. Paulo katika kitabu ya Waebrania, mwandishi wa Waebrania anashangaa anasema ya kwamba wewe tangia katika neno la Mungu, miaka unaifanya katika neno la Mungu, kama leo umekuwa mwalimu. Kama leo unakuwa mwalimu, kasoma katika kitabu ya Waebrania sura 5. Biblia inasema ya kwamba kwa saa hii ungelikuwa uko mwalimu, lakini mpaka saa hii unahitaji kunywa maziwa, kwa sababu maziwa ni watoto. Unastahili kunywa maziwa. Hauna mazoezi ile wanaita experience. Hauna experience ya neno la Mungu. Unajua vita nayo inaomba experience. Vita nayo inaomba experience. Ukuwe na neno la Mungu mwingi, ujue neno la Mungu mwingi. Ile neno la Mungu mwingi litakusaidia sasa. Litakusaidia wewe kupigana vita. Itakusaidia. Unajua wakati Yesu alipokutana na shetani katika jangwa, Yesu alikuwa na experience, shetani pia alikuwa na experience. Na hiyo mapambano yao ilikuwa katika experience. Imeandikwa Bwana. Sasa wewe neno la Mungu haulijua. Uko na Biblia hauisomi. Uko na neno la Mungu hauisomi. Hata kanisani unafika kanisani wakati milango ya kanisa ilikuwa wazi unasinzia. Saa hii ukakuwa unaongea habari ya siasa ya nchi, unaongea una usingizi. Lakini sasa ikafika wakati ya kusema kuongea neno la Mungu unasinzia. Hata katika familia hamsomi neno la Mungu. Mungu na Biblia unafanya nini? Umuulize baba tuko na Biblia, mbona hatusomai neno la Mungu? Uliza mama tuko na Biblia, mbona tusomai neno la Mungu? Kama wewe mtoto njoo unaokoka katika familia yenu unaokoka. Kwa hiyo wakati wanahitaji kusikia neno la Mungu, uko na Biblia, kwa nini aongee neno la Mungu? Aongee neno la Mungu kwa sababu hauna. Biblia inasema ya kwamba mtu anapeanaka kenye iko nacho. Tunapeana kenye tuko nacho. Kenye uko nacho ndio kenye unapea. Acha nikwambie mpendo ya kwamba hii wakati ni wakati mzuri. Kupigana vita, huwezi kupigana vita na afya yako haiko sawa. Ndio Biblia inasema ya kwamba mfalme akakamata chakula, akawapea chakula. Wakati alipowapea chakula, ilikuwa ya kwamba wakule wakuwe na nguvu ndio wale wagombani. Hauwezi kujipanga ya kwamba unaweza kupigana na afya yako ni mbaya. Kama afya yako ya kiroho ni mbaya, hauwezi kupigana. Kama afya yako ya kiroho ni mbaya, hauwezi kupambana na adui.
tengeneza afya yako, jitengenezee afya, jipe apeti. Ukijipa apeti ya neno la Mungu, utajipa apeti ya maombi, afya yako itakuwa sawa. Hata ukikuwa katika bonde, Mungu anasema ya kwamba mie, kwa sababu hao wajamaa wanaongea kwamba Mungu ni Mungu wa milima, sio Mungu wa bonde. Nitawaambia kwamba mimi nafanya control ya milima na mimi nafanya control ya bonde. Mungu wako anafanya control ya milima na anafanya control ya bonde. Hakuna adui mwenyewe akikuja akukute kubonde, hata kama ulikuwa umechoka unasinzia, akushike, hawezi kukushika, kwa sababu Mungu wako anasema ya kwamba yeye sio tu wa milima, pia ni Mungu wa mabonde. Nilikwambia kwamba mlima ni maisha ya maombi. Mlima ni maisha ya kupanda na kupanda na kupanda na kupanda. Ukakuwa mtu wa maombi, unakuwa ni kama gisi unajifanya nyama ya makali. Unajifanya nyama ya makali. Wacha nikupatie mfano mpendwa. Kama simba inasinzia, simba inalala. Kulala ya simba hailalishi ukali wake. Kama simba inalala, inaanza kungoroma. Kungoromesha ya simba haipotezi ukali wake. Inabaki bado simba, lakini katika usingizi. Na wakati tembo inafika, inaiona simba inalala pale, ama swala inapita, inaona simba inalala pale, itatoroka. Biblia inasema ya kwamba aliyekuwa ndani yako ni mkubwa kuliko mwenye aliyekuwa dunia. Unaweza kuwa katika hali fulani ya udhaifu katika mwili. Sio udhaifu ya dhambi nikisema hiyo. Sio udhaifu ya dhambi. Inamaanisha kwamba unaweza kwa siku 2, siku 3 unachoka. Unasikia unashindwa, wakati unaamka kuomba unasikia mwili inachoka, unasinzia. Ukasinzia na hiyo ukali na hiyo afya nzuri yako ya kiroho itafanya hata jua anakuja na hiyo, huyu jamani kamwamsha ataniharibishia vya kwangu. Huyu jamani kamwamsha atanibomolea vya kwangu. Huyu jamani nikaamsha atanichomea vya kwangu, kwa sababu wewe kuamka yako ni kualika moto. Kuamka yako ni kutingiza ulimwengu wa kiroho, mpaka shetani anasikia kwamba kuna jeshi mkali hapa. Simba ikalala hailalishi ukali, inalala tu, ni mwili inalala, lakini bado ukali ya simba iko. Ikashtuka tu, kama ni kuwinda itawinda, kama ni kuua itaua, kama ni kubomoa itabomoa. Na ndio maana wewe mtu wa imani, wewe mtu mwenyewe kuna afya njema ya kiroho ya neno la Mungu, uko na afya njema. Hata wakati unaregea siku 1, siku 2 unalala, adui akikuja na kono unalala, najua huyu jamani kamshtua hapa, sasa huyu jamaa atanisumbua, huyu jamani kamshtua hapa, huyu jamaa atanikoroga, huyu jamani kamshtua hapa. Ndio maana unakutaka unasinzia, unalala vizuri, unaona maono, unasinzia, unalala vizuri, unaona Mungu anaonekana kwako. Shetani atakikuja anapita mbali, anasema ya kwamba huyu jamani nikamshtua, ataniharibishia vitu mpaka mambo itakuwa vibaya. Sasa mpendo, nakwambia kwamba afya yako inamaanisha afya yako itakusaidia wewe mwenyewe, mbele usaidie ndugu yako, mbele usaidie mtu yeyote. Afya yako ya kiroho itakusaidia wewe mwenyewe. Biblia inasema ya kwamba mfalme akakamata chakula akawapea chakula. Wacha nikwambie, kuna wakati, hata wakati Daudi alipokuwa yuko nakimbizana na mfalme Sauli, Biblia inasema ya kwamba alikuja akikuwa na njaa, kwa sababu alikuwa mpiga vita. Alikuja akikuwa na njaa, akafika katika hekalu, akakutana na kuhani Eshimeleki. Na huyo Eshimeleki wakati alipomkuta, Biblia inasema ya kwamba akamkuta, akamuuliza ya kwamba kuhani, niko njala, nataka chakula. Akamwambia kwamba mpendwa, chakula yenyewe iko ni chakula ya makuhani, ni chakula ya watakatifu, ni chakula ya makuhani. Hivi wewe unakuja, kama wewe umejitakasa, kama huku na siku na umejitakasa na kundi yako, mnaweza kula, hakuna shida. Biblia inasema ya kwamba akasema kuna siku karibuni 3 atukutana na wanawake, tuko sawa na Mungu, tunalinda utakatifu wetu. Akakamata mikate yenyewe walikuwa wastahili kukula, waikule kusudi wapate nguvu ya kuenda tena, kusudi adui akikuja wapambane naye. Mpendwa msikilizaji, niko nakwambia kwamba afya yako inahitajika. Afya yako inahitajika. Tengeneza afya yako na chakula. Tengeneza afya yako na chakula, hapana chakula ya maharagi, chakula ya wali, chakula ya ugali, chakula ya neno la Mungu. Kuna watu wengi wako na neno la Mungu hawalisomi. Kuna watu wengi wako na neno la Mungu hawalisikilizi. Kuna watu wengi, tunaona ulikuwa unapuuzia wakati ulikuwa tunaingia kanisani. Ulikuwa unapuuzia, lakini saa hii kanisani utaingia wapi? Ulikuwa unasinzilia kanisani wakati mhubiri anaongea. Saa hii utasinzilia wapi? Sasa wakati mzuri, soma Biblia.
Usiitike kulala, usiitike kusinzia. Umwambie Roho Mtakatifu akusaidie kuamuka. Biblia inasema mfalme alikamata chakula akapea. Kila wakati tunapewa neno la Mungu na Mungu mwenyewe. Tunapewa neno la Mungu na Mungu mwenyewe. Kama mfalme wa wafalme anaachilia neno kusudi tukuwe na afya ya kiroho. Anaachilia neno kusudi afya yetu ikuwe mzuri. Juu wakati adui anakuja, mtapambana na yeye, mtasokotana na yeye. Adui hawezi kukushinda. Adui hawezi kushinda wakati afya yako ni njema. Adui hawezi kushinda kwa sababu afya yako itakuwa ni afya nzuri. Ndio maana nimekupatia mfano ya simba. Mpendwa msikilizaji, tunza mwili wako na chakula. Ukatunza mwili wako na chakula, itakuwa kitu kizuri. Kitu kia kufuata, Biblia inasema ya kwamba mfalme akawatayarisha watembee. Tunaona kama chakula itawapatia nguvu ya kutembea. Chakula kisha kupatia nguvu ya kutembea, watembee wende wapambane na adui. Wacha nikwambie mpendwa, Biblia inasema ya kwamba wakati Daudi alipoenda kukutana na Goliathi, kitu kimoja Kenya alifanya, alitembea. Na wakati alitembea kwenda kukutana na Goliathi, alikuwa mwenyewe, hakukuwa na watu, alikuwa mwenyewe. Kuna vita nyingine unapigana wewe peke. Unapigana wewe peke. Hata watu wote wakikuja, watu wote wanakuwa pale wanazubala wanakuangalia. Unapigana wewe peke. Daudi alikuwa anapigana yeye peke mpaka Goliathi akaelewa ya kwamba aka kijana kanakuja peke yako, kanakuja kupigana na mimi. Na akakatupia neno akasema, wewe nitakumaliza na nyama yako itakuliwa na ndege. Na Daudi ilibidi achilie maneno ya uzima, achilie maneno ya nguvu kwa ajili ya Goliathi. Na Daudi alikuwa anajiaminia. Daudi alikuwa anajua afya yake ilikuwa nzuri. Daudi alikuwa anajua kujilisha neno la Mungu, kujilisha mkate, kujitengenezea kusudi akule, atengeneze mwili wake. Na mahubiri yenyewe ilipita nikwambia kwamba inabidi kujikusanyishia nguvu. Sasa Daudi alikuwa anajua kukula, kutunza afya yake kusudi akikutana, unajua kupasula simba haiko mchezo. Kupasula dubu inakuyaka na iko concentré, simba inakuwa iko concentré. Na watafiti wanasema wakati simba inakurukia, ngumi yake moja inakuwa inapeze karibu 500 kilo. Ile 500 kilo one kama ni concentration gani. Lakini sasa wacha nikwambie mpendo ya kwamba na wewe kusudi ukwe na afya ya mzuri ya kutanana na simba, ya kutanana na dubu katika ulimwengu wa kiroho, na wewe ukwe na uwezo ya kupasua. Ile nguvu ya kupasua inatokana na chakula unakula. Chakula ya roho itakusaidia. Ile nguvu yenyewe inakuwa ya kusema unaweza kupiga, unapiga mpaka inaingia na hata anasikia kama hii imeingia. Kama jinsi Paulo anasema nisipige ngumi mweo. Wakati unapiga mpaka inaingia mpaka hata anasikia hii inaingia, ni wakati afya yako ni njema. Mpendwa, tengeneza afya yako. Utatembea namna gani na una afya? Utatembea namna gani na afya yako ni mbaya? Biblia inasema ya kwamba akawatayarisha kutembea. Njoo kwenye Biblia inasema ya kwamba tukue tumevaa viatu. Hivi viatu ni bidii ya Injili. Bidii ya Injili. Sikia kufurahia kukuwa na bidii ya Injili. Sikia kutangaza neno la Mungu. Sikia kufurahia kutangaza kazi ya msalaba. Sikia kufurahia kufanya hiyo. Hiyo ni moja itakusaidia mpendwa. Itakusaidia kusogea. Itakusaidia kufanya kitu kia baraka katika maisha yako. Wakati unashughulikia Mungu, Mungu atakushughulikia. Tangaza Injili. Kuwa na bidii ya Injili. Ile bidii ya Injili njoo ile viatu. Ukasoma katika kitabu ya Efeso wa Efeso sura yake 6. Biblia inaongea hivi. Ukasoma mstari wake nadhani mstari wa 14 hapo. Inaongea kitu kama hiyo. Sasa wakati unatafuta kuwa na bidii, ile bidii ni kuvaa viatu. Bidii ya Injili ni kuvaa viatu. Ukakuwa na viatu, unatembea na uhakika. Unaruka na uhakika. Unapiga mguu wako mali unaweza kuipiga na uhakika. Kuwa na bidii mpendwa. Kuwa na bidii. Sikia kufurahia ukapata mgeni kwa kuongea neno la Mungu. Sikia kufurahia ukakuwa mkazi, ongea na watu wako wa kazi neno la Mungu. Sikia kufurahia ukakuwa na mke wako, ongea neno la Mungu. Unashindwa kuongea na mke wako neno la Mungu juu ya manyanga. Unashindwa kuongea na mume wako neno la Mungu juu ya manyanga. Na wakati unaongea neno la Mungu, wewe kunasikia unajikosesha raha kwa sababu hauishi neno la Mungu. Hauishi neno la Mungu. Unajulikana katika familia yako
kwamba hauishi neno la Mungu, uko msharati katika familia. Watoto wako wanajua kisu msharati, mke wako anajua kisu msharati, wazazi wako wanajua kisu msharati, mume wako anajua kisu msharati. Sasa hakuna uwezo ukakamata neno la Mungu. Unaona wote wananyamaza, silence yao. Wewe kunajua kama haiko ya kusema wanasikiliza, lakini silence ni ya kushangaa kama na huyu anaweza ongea neno la Mungu. Mpendo, acha nikwambie, kusudi ukwe na bidii ya kuavanse. Unajua David akasema na fierté yote, akamwambia huyu Mfilistini, akamwambia wewe unakuja kwangu na mpanga na sijui na nini, lakini mimi nakuja na jina la Bwana wa majeshi. Kuongea jina la Bwana wa majeshi na maanisha alikuwa anakuja na neno la Mungu, alikuwa anakuja na hiyo jina kubwa yenyewe inayoinuliwa juu ya majina zote. Hiyo jina inainuliwa wapi? Ukasoma neno la Mungu ndio utaipata. Ukasoma neno la Mungu ndio utaelewa ukubwa wa Mungu. Ukasoma neno la Mungu ndio utaelewa maajabu ya Mungu yenyewe yanajificha katika hii jina. Na Daudi akamwambia ile ndio ninakuwa nayo, na kukuya na ile jina ninakuja kwa ajili ya kukunyamazisha. Baada ya kunyamazisha, mandege nitakukata hiyo kichwa na mandege zitakula mwili yako. Sasa neno la Mungu aliseme uongo, neno la Mungu alidanganya. Mtu mwenyewe na afya njema anatembea. Biblia inasema baada ya kuongea kitu kama hili akaanza kupika cross. Akaanza kupiga cross. Ukasoma katika kitabu ya Samueli wa kwanza sura yake ya 17, ukashuka pale ukasoma ile shairi yote, ukafika kule Nazari kama makarani karazeni, utasikia Biblia inasema ya kwamba akapiga mbio, akakimbia, akapiga mbio. Iko nakimbilia wapi? Anakimbilia Mfilistini. Anakimbilia wapi? Anakimbilia magumu. Ndio magumu anasema, hii afya niko nayo, magumu itanitoroka, magumu itaniogopa mie, magumu itatoroka, wachao watanitoroka, walozi watanitoroka. Sasa kuna kitu akaanza kukimbia. Alikuwa hajafikia magumu na akaachilia lijiwe na huyu Mfilistini akaanguka. Mpendo, acha nikwambie, Biblia inasema mfalme akawaandaa kwa ajili ya kutembea. Hauwezi kutembea vizuri kiroho kama afya yako ni mbaya. Hauwezi kutembea vizuri kiroho kama aujitengenezee afya yako, aujilishe vizuri. Kusudi utembee inabidi kujilisha vizuri. Ukajilisha vizuri itakuwa kitu kia maana sana. Ukajilisha vizuri itakuwa kitu kia maana sana. Kusudi ukutanane na adui na uende umalize, itakuwa kitu kia maana sana. Kukutanana naye inabidi kuwe na afya, baadaye ukutanane naye. Na kwa hiyo inabidi kurusha uoga. Vita ya kiroho igombane na uoga. Vita ya kiroho ipigane na uoga. Mtu wa Mungu akakuja na kumwambia kwamba nini? Kwanza Biblia inasema wakati walienda wakajipanga, wakakuwa kama kundi mbili ya mbuzi. Natafuta kuzungumzia kadogo hapo. Kundi mbili ya mbuzi. Hapo nasikia kitu kinaingia. Kundi mbili ya mbuzi. Kundi mbili ya mbuzi haikuwa ya Wafilistini. Kundi mbili ya mbuzi ilikuwa ni ya watoto wa Israeli. Kundi mbili ya mbuzi inaenda kugombana na umati. Mpendo, wacha nikwambie, Mungu haiko Mungu wa umati. Mungu akamwambia Gideoni, unatengeneza kundi kubwa sana. Mkashinda, mtajipia kifua. Mtasema ni kwa sababu tulikuwa wengi ndio maana tunapigana hii vita na tunashinda. Punguza watu. Walikuwa watu karibuni 3,200, lakini Mungu akamwambia tosha ile 2,000, tosha yote 2,100, tosha. Mkwe kundi kidogo, mie sasa Mungu ndio tapigana. Mie sasa Mungu ndio taonekana. Mie sasa Mungu ndio tajiingiza kusuni gombana. Biblia inasema ya kwamba Gideoni akatoa watu na yeye akapigana vita. Mpendwa msikilizaji, wacha nikwambie kwamba Mungu haiko Mungu wa umati. Hao Waisraeli wakashikuta kama bukundi budogo buwili wa mbuzi. Wewe usishangae kuona mfamilia yenu wengi huko wakiro. Usishangae. Na usiwazie kwamba mngakuwa wa mingi nyewe wote mfamilia Mungu atatenda kukupitia. Mungu ni Mungu haiko Mungu wa umati. Mungu ni Mungu wa kundi ndogo. Yanasema nyinyi kundi ndogo msiwe na uoga. Nyinyi kundi ndogo msiogope. Mungu ni Mungu wa kundi ndogo. Sasa kama wewe unaokoka mwenyewe, mko wawili katika familia, uko bibi unaokoka bwana wako anakupiga vita, uko mke unaokoka mume wako anakupiga vita, uko kijana unaokoka msichana unaokoka wazazi wako anakupiga vita.
isikutingize. Mungu ni Mungu wako. Wewe bakia kwenye Mungu, utaona jinsi Mungu atajitokeza. Wale walikupiga vita wataitika. Wale walikupiga vita watajiunga kwako. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba utaokolewa wewe na familia yako. Ni hadi nafunga wale wewe na kupiga vita. Wao wanakupiga vita hawajui. Shetani anawatumia hawajui. Lakini kitu kimoja napenda kuambia kwamba ni ya maana sana, tena ni ya maana sana wewe kuendelea kujiunga kwa huyo Mungu wako. Wewe kuendelea kujiunga kwa huyo Mungu wako. Huko mdogo, huko kundi kidogo, mko wawili, mko wadogo, na vita wakati nakuja ni kama na watu, msiogope. Msiogope. Uoga, Biblia inasema katika kitabu ya Ayubu sura yake ya 5, mstari wake wa 25, inasema ya kwamba Ayubu 3:25 ama 25. Biblia inasema chochote unaogopa ndio kitakupata. Sasa usiogope. Ukiogopa ujue kwamba utashituliwa. Ukiogopa ujue kwamba kuna tatizo itashika maisha yako. Usiogope. Bwana hataki uogope. Biblia inasema kundi ya Wafilistini ilikuwa kubwa sana, lakini ya Waisraeli ilikuwa kama bukundi budogo wa mbuzi. Hapana hata bukundi kidogo wa simba. Kundi kidogo ya simba inaweza kumaliza kundi kubwa, lakini kundi kidogo ya mbuzi unapigana mgulu chini, inashtuka na inaanza kutafuta kukimbia. Sasa ni kuonyesha ya kwamba Mungu akisimama na wewe, kile kesho udhaifu wako. Unajua kuna watumishi wengi wanaitwa, ukisoma katika kitabu ya Wakorintho wa kwanza sura yake ya 2, ukasoma pale, Biblia inaonyesha jinsi Mungu wakati anapoita mtu. Sura ya kwanza tafadhali. Mungu wakati anaita mtu kile chombo kidhaifu. Kile chombo kenye akitamaniwe. Kile chombo kenye yawezekana hakina masomo. Kile chombo kenye yawezekana hakina pesa. Kile chombo kenye ukikiona kwa mwili hivi ni kidhaifu. Mungu anapenda vyombo kama vile. Kwa sababu wakati atajitukuza, hautajipia kifua ya kwamba kwa nguvu yangu. Hautajipia kifua ya kwamba kwa akili yangu. Hautajipia kifua ya kwamba kwa masomo yangu. Hautajipia kifua ya kwamba kwa pesa zangu. Lakini Bwana anatumika kwa kundi ndogo. Mpendwa, wacha nikwambia kwamba usijidharau kiwango. Unaweza kuwa mfaiblesse financière, hauna pesa sahi. Huko mguzaifu ya pesa. Usiogope. Mudhaifu yako Mungu wako anaenda kutenda. Mudhaifu wako Mungu wako anaenda kukuonekania. Unaweza kuwa kumdhaifu, watu wanaona wanasema umechelewa kuolewa, umechelewa parapori ya nini? Unachelewa kulingana na nini? Na nani mwenyewe Mungu anayokuhusu? Bwana yuko anaenda kukutokea. Huko katika hali ya udhaifu, Mungu wako anaenda kutokea. Bana tu Mungu, shikilia Mungu, wewe tembea na Mungu. Kuna kitu kinaenda kutendeka hapa mbele. Kuna watu wanaenda kunyamaza. Kuna watu wanaenda kubadilisha msemo ya maisha. Watu wanaweza kudharau sahihi, wanakudharau wanakuona umaskini, wanakudharau wanakuona hauna kitu, wanakudharau wanaona kukula ni shida. Wewe usiogope. Watu wanaenda kubadilisha msemo wao hapa mbele. Niko nakwambia kwamba hiyo ni vita, inabidi kupambana. Pigana vita. Wasuria Kenya uko wanataka wakutege nyara. Kumbuka ya kwamba nilisema huyu mfalme alikuwa ametega nyara wafalme 32. Kwa kizungu ama kwa Kifaransa alikuwa amekamata mateka 32 roi. Wafalme 32. Wa 33 ndio mwenye alikuwa anaanza akamata mateka. Niko nakwambia kwamba kuna wengi ile yenyewe unapitia hapo haiko mateka. Ni magumu ya vita. Haiko mateka. Mtu mwenyewe mateka hana kia kufanya, hana kia kusema. Lakini wewe unafukuza shetani. Lakini wewe unapambana na adui. Na wakati unapambana na adui, kesho kuna mambo itakuwa sawa. Mfalme Benadad alikuwa anafikiria atatega nyara mfalme Akabu giza na zoea. Shetani kama anazoea kwa wengine hata zoea kwako. Shetani kama anazoea kukamata mateka wengine kwako hata kukamata mateka. Hata kukamata mateka mpendo. Hata ukakuwa kundi ndogo, hata ukakuwa katika udhaifu, hata kukamata mateka. Mungu ni Mungu wako, Mungu wako ashindwake. Na Biblia inasema aliyekuwa ndani yako ni mkubwa kuliko mwenye anatawala dunia. Mwenye anatawala dunia hata kuwa na mamlaka ya kuteka maisha yako mateka. Njoo mimi nakwambia, usiogope, utulie, usiogope, utulie. Kiwango ya maisha yako iko juu. Iko juu sana kiwango ya maisha yako kumuliko shetani. Mamlaka yenye Yesu kunayo,
mamlaka yenye baba iko nayo njo mamlaka yenye na wewe uko nayo, kwa sababu ukisha kuwa na Kristo mu maisha yako, ile uwezo yenye Kristo shetani anamuona naogopa, njo ile akikona na akisikia atatoroka, njo ile akikutana na baba atatoroka. Sasa mimi napenda kuambia kwamba mpendo msikilizaji, Mungu anakupenda na wewe unahitajika. Kama unahitajika, jipange. Kama unahitajika, jitengeneze. Kama unahitajika, jitie kuchakula. Ujitie kuchakula kiroho. Tengeneza apeti ya maisha yako. Tengeneza apeti ya maisha yako. Tengeneza apeti ya maisha yako. Na mumwivi kile kinatengeneza apeti ni kukula matunda. Kukula matunda, unakula matunda, unakula masitroma, orange, unakula prine, unakula bitika, unakula, inatengeneza apeti. Mukiro kutengeneza apeti, unajua njo nini? Kutengeneza apeti, uomba, utafutia Mungu katika maombi, matunda ya kiroho, matunda ya roho. Matunda ya roho wakati itaanza kutumika ndani yako, itakusukuma tena itakusukuma katika neno la Mungu. Nguvu za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu atachilia matunda katika maisha yako. Sasa wakati unaendelea ile matunda, wakati nguvu za Mungu zishakukamata na hiyo matunda ya Roho itaendelea kukusukuma muda wote kusoma neno la Mungu, juu ya kujiepusha na nini? Kusoma neno la Mungu juu ya kutengeneza maisha. Kusoma neno la Mungu utakuta maisha yako inakuwa mazuri. Na ndio maana neno la Mungu na maombi haviachani, kwa sababu maombi inatengeneza apeti. Maombi inakutengenezea apeti, kwa sababu Roho Mtakatifu wakati anashuka, anashika maisha yako, anarudisha apeti kunafasi, unakuwa na hamu ya kusoma neno la Mungu. Mpendo msikilizaji, nakwambia kwamba vita inaendelea na hiyo vita unahitajika. Vita inaendelea kwako na vita inafanya nini? Unahitajika. Ni wewe ndio unaitwa kutawala, lakini inabidi kupigana. Daudi atatawala namna gani na Farao na Goliathi iko? Atatawala namna gani na Goliathi iko? Na Goliathi iko anasema, nataka mtu mmoja mwenye anajidai apite. Mwenye anajidai si mtawala. Mwenye anajidai ni mtawala. Utatawala namna gani na Goliathi anasimama? Simama kama Daudi, jipange. Utatawala namna gani na jeshi ya wasuria inasimama kwa ajili ya kutega nyara na kutia chini mfalme wao? Mpendo nakwambia, hakuna mtu atakutega nyara. Unahitajika katika vita. Simama, kamata nafasi. Hii corona, niko naongea hivi kwa kumalizia. Corona ni wakati mzuri Mungu ameileta ya wewe kufanya ya wewe kutetea Ukristo wako, kushimamia kwa nguvu Ukristo wako. Mkifaransa wanasema kudefendre Ukristo wako. Mkristo mwenye alikuwa naanguka na makanisa zinafunguliwa, hii wakati tutakuzika, utakufa kabisa na unazikiwa. Kwa sababu kama ulikuwa unaanguka mzambi, unashindwa kutembea, na watu wako wanafungua milango wanaomba Mungu. Hii wakati sasa uangalie kitu gani kitaendelea. Na kuambia mpendo ya kwamba wewe mwenyewe ungana shikilia. Wewe mwenyewe uko na malizika. Jikaze, kwa sababu wewe ndio unahitajika. Jikaze. Kama utaweza jikaza, utamalizika. Shetani atakumaliza, kukumalizia kabisa mpaka utashangaa. Shetani hatakuumia. Na Mungu atembeake na bafenea bazoba. Mungu atembeake na bazoba. Bazoba mulingana. Mungu atembeake na bazoba. Juu ya nini? Kama Mungu anakuambia omba, sio kwamba hataweza kukuchunga. Kama Mungu anakuambia omba, sio kwamba hata uweza kukukinga. Ni jua anapenda tu ile buzoba, ile kusinzia itoke, na wewe ufanye hatua na yeye, utumike na yeye, ufanye kitu na yeye. Mungu hapendi kutembea na watu wadhaifu, wavivu, hataki. Kama ukakuwa mvivu, utashikwa mateka na Mungu uko na kuona. Mpendo msikilizaji, wacha nikwambia kwamba kitu kenye kinahitajika katika vita ni wewe. Wewe ndio unahitajika. Simama na ukule chakula, jipange vizuri, kula chakula, na ukisha kula chakula itakupatia nguvu ya kutembea kwenda kupambana na adui. Ndio nikwambia Daudi upambana alikimbia yake na mfuata, alikuwa na nguvu. Kusudi upasule simba ni nguvu. Kusudi ufanye chochote ni nguvu. Na ndio maana kutembea yako itakusaidia. Na kitu kingine, toa uoga katika maisha yako. Ukatoa uoga itakutia mkiwango cha kupambana na adui, cha kupambana. Biblia inasema wakati, kwa kumalizia, wakati yenye taifa ya Israeli bule bukundi buwili budogo wa mbuzi buliingia katika mapambano, walipiga adui, wakaua adui 1,100. Make 100,000 enemy akaua. Ndio Biblia inasema ya
Zaburi sura yake ya 81 ama 91, ukasoma pale mstari wa 7, Biblia inasema na 1,000 itakuja kumkono wa kushoto na 10,000 kumkono wa kuume. Na maanisha 11,000 1,000 kushoto na 10,000 kuume, na maanisha ni 11,000 watakuja wote, lakini wote wataanguka na hautaguswa. 10,000 wataanguka kuume. Ume ni uwezo, upower, nguvu. Njoo Biblia inasema na Yesu yuko mkono wa kuume wa Baba. Ile ni power, nguvu zako zitangusha 10,000, na udhaifu wako, njoo ile shoti, udhaifu wako utaangusha 1,000. Sasa ile 11,000 wakati itapoanguka hautaguswa, hautashikwa. Tengeneza afya yako mpendwa. Tengeneza afya yako. Hauwezi kutawala hauna afya. Tengeneza afya yako, tengeneza afya ya watoto wako, tengeneza afya ya familia yako, kwa sababu unahitajika. Katika familia yako ambia watoto wako ya kwamba mnahitajika. Kila mmoja anahitajika kwa maisha yake. Kama mtu anakuwa maibobo, hakuwi maibobo na familia, anakuwa maibobo yeye pekee. Kama mtu anakuwa mlevi, hakuwa mlevi na familia, anakuwa mlevi yeye pekee. Kama mtu anakuwa msharati, hakuwa msharati na familia, anakuwa msharati yeye pekee. Familia inakuwa inashangaa, huyu ashatuharibikia. Kumbe mpendo, acha nikwambia kwamba simama, unahitajika, na kamata zamu ya kukula chakula chako. Tengeneza afya yako ya kiroho, itakufanya kukuwa mshindi. Au utatembea na uhakika na hautaogopa. Hutaogopa. Na kitu kingine, kiwango chako kitakuwa juu. Adui akikuja hata wengi namna gani, vita iko vyako. Mkono wako wa kuume itamwanga wengi, na mkono wa kushoto kama udhaifu itamwanga wadogo, na hautaguswa. Ya kwamba sikuomba jana, udhaifu ya kwamba sikuomba jana, sikuomba juzi, njoo inaweza kutuma ile ni udhaifu, njoo kushoto yako itangusha, wakati kuume yako iko na power. Njoo maana nilikwambia simba ikilala nguvu zake hazilale. Sasa kitu ya maana ni kwamba simama, na Mungu iko pamoja na wewe. Bwana anakuambia hata kwa Bwana atatembea pamoja na wewe hata kwa. Kitu cha maana ni kwamba ujue ya kwamba unahitajika. Ukajua ya kwamba unahitajika, hakuna kitu kitakushinda. Mungu wa mbinguni aendelee kubariki. Kama ulikuwa unapungukia kimaombi, tena uende kuanza kupanda. Kama ulikuwa vrema aujue kujikulisha, ulikuwa unazoea tu Biblia unaikamataka tu siku ya Jumapili, njoo nenda nayo kanisa na njoo utasoma. Tena saa kuitosha kwenye ulikuwa unaitia. Unahesabu, unatafuta mumanguo, unatafuta mubitu mubiato, njoo nenda kuikuta kwenye watoto walikuwa wameitupa, unaibunguta vumbi na njoo unaikamata unaenda kanisa. Leo tengeneza hiyo Biblia yako, weka nafasi nzuri, waanze jikulisha neno la Mungu. Ukishajikulisha neno la Mungu utakuwa na nguvu itakusukuma kwenda kuchapana na adui. Masasi musila ni neno la Mungu, na sila ni maombi, lakini masasi yake ni neno la Mungu. Kusudi uchape shetani masasi mpaka ingie, inabidi kwenda neno la Mungu. Ndio maana Yesu alikuwa anasema imeandikwa, shetani alikuwa anasema imeandikwa, kwa sababu ilikuwa vita ya masasi. Sasa Yesu alikuwa ametoka katika maombi. Wewe hauna mtu wa maombi na neno hauna. Adui akikuja utafanya namna gani? Afya yako itakuwa mbaya, utashikwa, na unaweza kufikiria kwamba Mungu akuwake na Mungu ana nguvu. Kumbe ni wewe njoo mwenyewe ujue siri ya vita. Unahitajika mpendwa, simama kwa sababu unahitajika. Mungu wa mbinguni akubariki, abariki familia yako, abariki kazi yako, abariki afya yako. Kama uko mgonjwa, pokea uponyaji kwa jina la Yesu Kristo. Kama uko mdhaifu wa mwili, pokea nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Kama ulikuwa unaanza kusinzia kiroho, amuka kwa jina la Yesu. Kama ulikuwa hauna hamu ya neno la Mungu, pokea hamu ya neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Simama kwa sababu unahitajika. Bwana atafanya kitu pamoja na wewe. Mungu wa mbinguni akubariki. Amen.